Šta će? Jel snimaš? Daj sam god sekundu. Dolazi more, pa jel? Plima. Ne znam čas ste pensali tute, ali... Koji je lik? Opa. Spreman. Da. To je sad ovo, kao pijemo senzaciju. Gdje da sjednemo? Tamo. Sidi ovdje. Aha. Ja ću se ovdje skroz smočit. Ti nećeš, ti si dobar. Ali nisi ni lud. Ja sam dok sam tražio, vidiš šta sam napravio. Ne. Dok sam tražio Lule fucking moj. lokaciju. Čekaj, ovdje ću nešto. Da malo Evo točno. ja ću ovdje, ali nije ovo ni loš. Hoćeš stavljat noge dole. Pa malo ću ovako. Malo ćeš, idem i ja. Fino. Čekaj, idem i Kaže da ja. je zdravo. Jel? Da. Cirkulacija. Joj, moj ti ćaća to obožava. Da. On ti dođe kući nakon ovoga, kako se zove, nakon što dođe s posla i točja ti noge u lavor neka pun soli. Holiš, kaže vrh. Kaže najbolje ikad je. Dobro je ovo. Ja ću ovako, jebot. Da, treba malo se naviknuti. Holy shit, šta je ladno. Brr. Taman. Šta ima? Ne, ima fora, čekaj. Čekaj, jesi spreman? Čin. Živim. Kad smo kod senzacije, kakav ti je osjećaj biti najveća hrvatska senzacija? Da, svaka čast na Senguju. Seguj, ja. Pa nemam pojma. Čekaj, daj mi moment da razmislim. Da pače, slobodno. Vjerojatno koji sve u životu ima pozitivnih i negativnih strana. Pozitivno je što kad vidiš ljude da sam sretan, tipa kad su napravili sad onaj ples dok su svi plesali, to mi je preokrenulo totalno cijeli pogled na to. Nekako je do sada bilo ok, ja sam sam ovo radim i mislim sam, znaš uz najbliže. I neko možda navija iz Hrvatske, ali kad sam to vidio je bilo, brate mili, ok, ovo nije samo za mene, nego je dodalo je cijelu neku novu plemenitost na sve što se to događa. A ima i nekih negativnih strana, tipo, bio sam prije neki dan na bankomatu, utipkavam šifru i vidim tu nešto, ali ignoriram, kao mislim šta ja znam, neko prolazi, u gradu smo. Dobro. I ne mogu sjetiti pina, ponavljam pin i samo vidim lika ovako. S mobitelom i snimam, da, onako unio. I onda to mi je malo bilo kao tipa te situacije, ali osim toga, fajn. Naučio sam se skroz ne čitat, ništa, tako da šta ja znam, ne znam, čudno je. I dalje, ja sjećam se ko imposter cijelo vrijeme, to je jedna od bitnih stvari. Jel, još uvijek? Da. Zbog čega? A misli, sad je već ne samo da su naši mediji došli sad s tom pričom da ok, prihvaćamo sad da je lik stvarno ubio ovom pjesmom, sad dolaze europski mediji koji te stavljaju u kladionice, sve živo, svi su u fazonu da ćeš biti top 3, 4, 5, šta znam. Nije poanta u tome ćeš ti biti 3, 4, 5, koga briga, nego poanta je da priznaju da je to kvalitetno nešto, razumiješ? Da. Kako se još uvijek osjećaš s obzirom da dobivaš toliki sad, ne znam, i feedback od publike, feedback od kritike i svega, kako je moguće da se još uvijek u imposteru? Ili je to nešto što je jednostavno tako? Ja mislim da će to uvijek trati, to je prvo, ja osjećaj, drugo šta ja znam, kad sam ja bio klinac, ja nikad nisam sanjao o ovakvoj slavi, nikad nisam sanjao, ja sam mislio da ću ja biti metal rock muzičar koji će biti poznat u tim krugovima. I to je to, nisam mislio da ću sad imat neke brand dealove, osim gitare možda, znaš, ali nikad nisam mislio da će se ovo događati, onda mi je ovo sve novo što nisam zamišljao, nikad se nisam, kako se zove, moć zamišljanja, znaš, kad nikad nisam
ko klinac zamišljao, to nikako stariji nisam i onda mi je sve novo, čudno, otkud sad ja ovdje. To je jednako mi je koja sam postao košarkaš sada uspješan. Mislim, dobro, ne baš, ali razumiješ što ti hoću reći, malo je daleko. Drugi je žanr slave, ajmo to tako reći. To. Da, nije mi bitno da li je, znaš, ono, gore, dole, nego je čudno i šta, nisam nikad to očekivao, ni nadao se, ni sanjario o ovome, iskreno, ono. Znaš šta ti je meni? Ja kad gledam ove tvoje javne nastupe i kad gledam podršku ljudi i sve ostalo, imali smo prilike par puta biti na nekim eventima gdje si ti. Zašto sam ja tebe zvao na onaj pub quiz kad smo ga radili? Zvao sam te zato što sam htio da vidiš, nakon što smo imali onaj event nekakav u kojem su te dolazila i djeca i ne znam i ljudi neki koji, ajmo reći, nisu upućeni uopće u to što ti originalno radiš. Nego ono, lik je sad slavan, ajmo se uslikati, to je to. I okej, to ima svoje mjesto, sve super, ali htio sam da vidiš kako te podržavaju neki ljudi koji su stvarno u tome, ono, 1/1, koji su 100%. Da, to mi je cool i pitao sam se dugo vremena, on ne traje ništa dugo vremena, ali pitao sam se da li to postoji, da li sam ja sada samo senzacija koja se slučajno dogodila, zvijezda se poklopila, ali realno nema neke težine ili ima ljudi koji cijene, koji prate muziku i gledaju glazbu i mogu meni iskritizirati i naći greške u mojim pjesmama kao što si ti našao, ali da opet da je jasno da li je kvalitetno, razumiješ, znači da li ljudi drugi misle ko i ja što mislim za svoje da je ono dobro. Da je neki ukupni dojam kvalitetan. Jer baš to što si rekao, dobro, to je djeca ono presuper, klinci vide da plešu, da se raspresu, da su oduševljeni, ali mislim neće ti klinci govoriti iz osnovne škole, znaš, ono, da je to kvaliteta, znaš, pa sam se uvijek pribojavao malo di sam ja tu u svemu tome, tako da, ali da, bilo je cool tamo otići i vidjeti ljude, ono, koji slušaju glazbu i to ekipu i onda onako od njih dobiti jedan bravo, ono, to je onda cool, kao. Daj mi reci, ja sam dobio dojam da su svi bili dosta cool oko toga kad si ti ušao unutra i to, nije bilo onako nekog, ne znam, wow, došla je neka sad slavna osoba ili nešto tako. Svi ste nekako bili prihvatili nekako kao... Ko da smo te zvali tipa u 12. mjesecu. 2023. Ali kakav ti to bio osjećaj? S obzirom na to da se dotad nakupljalo, naš, gdje god da te vide ljude, baby lazanja. Osjećaj je dobar zato što svejedno vidiš da kužiš da, znaš, ono, kad te ljudi gledaju, kužiš, ali nisu baš to bili daj sliku, ali više ono, vidi ga ovaj tu, znači ono, lazanja. Ali dobar je osjećaj, mislim, kako bi rekao, drugačije nego kada ideš kroz grad. Kada ideš kroz grad prilaze ti opet, kažem, ili djeca neko ko te stvarno voli, a ovo tu je onako, to je cool, kako da... Fora je biti u takvom okruženju i imao sam onako dosta mira, bio sam opušten u smislu da sam, znaš, ono, nisam trebao razmišljati previše o svakom pokretu ili ne znam ja šta, samo osjećao sam kao da sam vani s ekipom, eto, tako sam se osjećao i to je dobar osjećaj koji je možda rijeđi u zadnje vrijeme. Baš mi je drago da ste se svidjeli ŠRNG-KN USDP sladokurci. Da. A reci mi, jel ti dosadilo sad ovo sve? Ili si sad više u nekom ramp-up fazonu gdje jedva čekaš ili ti je već onako pomalo opao možda hype ili nešto? Kako gledaš sad na to? I kakav ti je mindset u vezi toga? U vezi kao Eurosonga. Pa ja jedva čekam da idemo tamo iz više razloga. Prvo ja čekam zato da me puste na miru ovdje u smislu da imam osjećaj kad sam tamo sam. I kao nema sada putovanje Zagreb, Ljubljana, ja ne volim putovat, kojiš, pa mi je tamo, tamo sam, idemo sad raditi that thing. Potpuno te razumijem. I u smislu kogod da mi se tamo javi profesionalno, neću imat guilt ako odbijem poziv, ako odbijem poruku, znaš, samo radim, znaš, Tako da to mi je osjećaj, a što se tiče ljudi i tih nekakvih reakcija ili tipo danas smo bili u Rovinju na misi, to je bio kaos nakon mise. Ali to mi nije dosadilo, to mi nikad Onako ljudi uzimaju hostiju, jel Marko Purić? Mislim, to je tako, skoro pa nešto. Užas, dobro. Ali su vjernici pa onda ne prilaze tokom mise jer znaju, znaš, to nam je sveto pa onda to je cool. Toga sam se bojao iskreno.
Ali to mi još nije dosadilo, ali nije mi nikad bilo ni prezanimljivo u smislu, znači bilo je fora, ovi prepoznajete na cesti nešto je novo, pozitivno, ali nikad se nisam nešto previše vezao uz to ili da sam uživo u tome, pa zato mi još nije moglo ni dosaditi jer nikad mi nije previše ni intrigiralo ako me kužiš, uvijek je bilo onako nekako normalno. Zabavno je malo, basic nivo, onako fora, vidi ovo, znaš to, ali kao nikad, nikad nije bilo preintenzivnog osjećaj između mene i te interakcije s ljudima, samo je cool. Izgledaš mi ko da si dosta, ja ne znam sad je li to do nekakve repeticije, do toga što moraš sa stalno davati intervjue, ići gore dolje pričati o tome, pa imaš sad vjerojatno i neke, ne znam, rečenice kojima se non stop vraćaš i to, ali mi izgledaš ko da si dosta, s obzirom na taj sad imposter sindrom što si spomenuo, jeli, izgleda mi ko da ti je dosta ugodnije sam sa sobom, nego kad smo se prvi put vidjeli, recimo, bilo ti je baš onako, osjećao se ko da te proganjaju, valjda svi sa svih strana, drugi put je bilo, okej, Bog, di si šta ima, ovo ono, i sad si već onako, daj mi intervju, snimaj nas koga briga. Da, je, mislim, realno jedino zašto ti jesi tu je zašto se ja i ti privatno poznajem jer smo prijatelji, pa drugačije opet pričati s tobom, na trenutke zaboravim da pričamo, kužiš da je tamo kamera, i tamo, kapiš. Nego je samo onako kao pričam, pa to je druga stvar. Treća stvar, opustio sam se, jesam, a još zadnja stvar je ta kad smo i ti i ja išli da taj prvi intervju, ja sam bio spreman da će ti mene tamo zaklat, ja sam bio, meni je gard bio, brate, sad ćemo se šibat i onda si ti prvo pitanje, drugo, treće, četvrte, hoćeš li ti krenut me napast ili, ja sam se vidi. I plus naravno sve je bilo novo i ja sam u tom terenu mislio, o moj Bože, ako izađe neki članak loš o meni, ja sam gotov. Znaš, sve je totalno bilo kaos, mislim sad je, ali nekako si sad naučio funkcionirati unutar kaosa, pa je poput kontroliranog kaosa, nešto tako, ajmo reći. Pa, ali ugodnije se osjećam definitivno. Plus, opet, znamo se, pa... Koliko ti je draže kad te ja intervjuiram nego drugi ljudi? Ti si dvosjekli mač baš dok sam slušao sa Škorom. On je isto nekad bio. Znači nekad ti imaš, kada radiš ovako intervju, znači tipa Škoru si pitao kako se osjećao, kakav je osjećaj napisati Sude mi. To je toliko opširno pitanje, to doslovno može biti esej. Kući onda trebaš stati, di da počne. A nekad je to izazovno, nekad je to baš i zabavno. Kojiš ti mene sad pitaš kakav je osjećaj, znam da si me sad isto nešto pitao. Jesam. I onda trebaš stati, razmisliti, pa se nekad zbuniš, tako da nemam pojma di sam ja uopće krenuo sad s ovim. Krenuo si mi govoriti koliko ti je draže kad te ja intervjuiram nego drugi ljudi. Da, mislim, opušteniji sam kad me ti intervjuiraš. A šta sam htio reći, za tvoj odnos prema glazbi. Užasno me zanima koliko je sad kad si, znači ti si do sad bio onako studijski moljač što bi se reklo, ajmo reći, i pričali smo bili o anksioznosti i nastupima i sve ostalo, sve okej. Ono što me jako, jako zanima je kakav je tvoj odnos prema glazbi sad kad si u toliko intenzivnoj mjeri doživio sve ovo ostalo što ide uz glazbu, ajmo to tako reći. Pa prvo, ovo što ću sada reći odnosi se na cijeli intervju, a to je da sam ja in the eye of the storm, trenutačno nalazim se baš u vrtlogu i onda mi je teško išta točno reći, znaš kako mi je, možda za 2, 3, 4, 5, 6 mjeseci ću biti, ovo je bilo užasno, tako da nemam pojma, ali za sada ovako, bojao sam se turiranja jer ne volim baš previše putovat, bojao sam se ljudskih odnosa unutar tima. Kako je to prošlo? Znači, nije moglo bolje. Znači, ja sam našao ta dva lika, znao sam ih od prije i uvijek sam se zamišljao, ako ikad Lazanja postane, njih dvojicu ću zvat. I zvao sam ih, to su tako divna stvorenja, meni ova putovanja su bila toliko lagana s te ljudske strane da je to bilo jedva čekam s njima ići turirati i toliko sam sada protektiv oko koga bih još zvao u bend i slično, zato što je ovo tako, we struck tako dobar balans, a toliko smo pod stresom. U smislu, high stres je, bilo je tu putovanja, rano dizanja, otkazani letovi, znači sve da kažeš gonite se svi u 3 lepe, ali bilo je s njima savršeno. Znači to je to. Druga stvar, malo osjećam da mi fali, samo biti u studiju, dan, 2, 3, da me niko ništa ne pita, niko ne treba zvat i da mogu samo biti u studiju, brijat, pa malo ići popit kavu, pa onda se vratit na pjesmu, pa to mi baš,
to je to. Fali mi, osjećam se ko da radim, but not really, jer moj posao je prije bio, znaš, ono, kao sjediti u studiju, tako da od kad je ovo krenulo, ja sam uspio završiti, znači ne ni od početka do kraja, 2 pjesme, što je ono, meni je to bolesno, kušte ništa. Mi smo ono 2 Koliko je pjesme bilo, ono, radili, 200 i 200? nešto pjesama. 200 godišnje. Mi smo radili po 2, 3 pjesme, znači ono, tjedno, ne kažem da su to bile dobre pjesme, ali smo ih radili, koji šta sada je ono bilo, i to je bilo ono napeto za završiti kao patnja. Pa mi to mi definitivno fali, ali znam da je to, da smirit ću se to, mislim, to je ono, vratit ću se ja opet nazad na pisanje, jer vidim i drago mi je da mi fali. Znaš, bilo bi loše da mi ne fali, bio bi ono, ne fali, možda nisam to toliko volio koliko sam zamislio da volim. Tako da sad kad vidiš ovu stranu da kontaš sad sam uspio, ali zapravo ne, zapravo si uspio kad čuješ pjesmu koja je vrh koji si ti napravio, to je uspjeh. Baš to, znaš ono kad završiš dobru pjesmu, ti znat. Gotovo. I slušaš i ono kako ono dobar, ispunjavajući osjećaj. Ja još taj osjećaj nisam imao osim na nekim lijepim trenucima, znaš ono, di sam znao da je moja pjesma napravila za nekoga nešto, ali kao, roka plima. Da. Ali uglavnom baš ta punina, kreativna ispunjenost, to nisam još doživio ovdje. To je ono što mi je otpalo u ovome svemu, ali nije me strah jer znam da će opet doći. Vrh je što jedva čekaš, viš što ćeš grizt. Evo već imam, znaš ono, ideja, znaš ono, zapisujem si ih onako i sve tako da mi fali, da. Jel smijemo reći da sam čuo taj album? Da, mislim, da, možeš. Čuo sam album. Čuo sam album i super mi je bilo što se na njemu se orijentirao na pomaknuti pop manje više u svakoj pjesmi i zanima me jako kad to misliš izbacit. To sam te već neslužbeno pitao, ali me zanima službeni neki odgovor, jer ono što sam te ja bio savjetovao, ako se sjećaš u jednom od onih članaka što sam pisao o tebi, ja te savjetujem da čim završiš Eurosong, doslovno 2 dana kasnije ide single, ide pjesma, ide ne znam album, šta god da možeš izbaciti. Dok si još uvijek, što kažeš ti in the eye of the storm, jel? Kako se kažu, kako... Što mi govorimo šta će oni, keep the ball rolling. Da, kako se ono, to mi je bilo dobro, to sam čuo. Željezo se kuje dok je vruće, ili čelik se kuje dok je vruće, tako je željezo, nemam pojma, da. Ne znam kad ću ga izbaciti, ali znam da full brzo nakon Eurosonga ide sigurno singlica. Biggie Big Boom. Van, ja bi da bude Biggie Big Boom, iako još uvijek se predomišljamo, to ćemo i sve brzo. Ona druga ti je možda, ona što sam ti govorio, bio sam ištajanjem u sinkopom u refrenu, to. Nemoj pjevat, ljudi će dobiti prebrz sneak peek. Ali hoću reći, super mi je ta zato što je odmak od Rim Tim Tagi Dim i onda kasnije kad se vratiš na ovu imaš još nešto drugčije. Da, ima puno argumenata, još je ovaj malo onako ljetni vibe, skroz drugačije, znaš ono to. Više je popi možda. Da, ja sam htio da smo se još bolje snašli. Što se tiče organizacije, ja sam htio da smo još pedantniji bili, ali eto, ne možeš sve odraditi savršeno kako želiš. Što se tiče spremnosti za nakon Eurosonga, ali nema veze neke druge stvari, tipo govorili smo jako puno koncerata koji će tek biti najavljeni. Koliko? A tipo za ljeto sada 14-15 koncerata. Bravo! I želim da odmah, i znam, puno toga smo odbijali. Znači, gledali smo isto di mi pašemo, znaš, najlakše je doći na neku lokalnu feštu, dignut paru od turističke zajednice, ali opet šta, onda si svirao svugdje, onda više nisi. Tako da smo na sve ono gledali, barem s te strane, znaš, ono, di se ti uklapaš, kako ti želiš biti percipiran, publici i tako. Uglavnom, bili smo onako suzdržani, nismo natrčali na sve šta nam se da, nego ono, baš samo pomno smo bili, pa i to je dobro odrađeno, tako da barem će to biti, onako, di će nam se moći gledati live sa tim albumom. Vrh, jedva čekam. Da, ja isto. Zamišljao sam si kako će to biti kada sigurno ćeš doći na neki koncert, ono, bijelu backstage pa ćemo pričati isto kao ovako malo. I da čujem reakcije privatno, onda Pole moje će tu reći šta ćeš, ali kao, jel, ono, pogotovo... Ja ti sve kažem javno, nema tu mene filtera nikako. Jedino nešto za što će me tužiti, to ne kažem možda, ali na govijesti ako ništa. Tako da i radimo, planiramo, neću sad reći kada, šta, kako, ali isto samostalni koncert full brzo, tako da i to ono isto, to će biti zabavno i toga. Ali mene je više strah tih koncerata nego Eurosonga, puno više. Zašto?
toliko argumenta, ono, Eurosong je jedna pjesma. Ok. Na Eurosongu ne trebam hajpat publiku, publika zna od riječi do riječi, znaš ono, barem ti fanovi, ovi koji će biti unutra. Ovdje ćeš To ti doći... je argument više za svoje koncerte nego Eurosong. A iskreno. da, ali kužiš Jer tu ovdje... dolaze ljudi koji su platili kartu, ljudi koji te žele čuti. Ali da, ali tipo negdje ne na festival, znaš, je dođeš na drugo, to Sistar, je drugo. kužiš, to ono što smo najavili, tipo na Tu Sistar. imaš jednu pjesmu. Pa da, kužiš, imam Ako jednu ne osvojiš pjesmu. ljude, gotovo je. Kužiš, i onda to sad treba biti kako ćeš to sada, znaš ono, kako će reagirat na album, pa čuo si dosta raznolik, tu ima nekog je. ono, Ali to je popa, dobro. pa ono, znaš ono, Ali šta to je će dobro. tu sad biti? Ja ne znam da li je to dobro ili ne, nemam pojma, vidjet ćemo, ali... Da, ali mislim da je cijeli album ti je dosta protkan sličnim senzibilitetom što se tiče i melodija i tekstova i svega. Nije toliki odmak estetski, da, ali to je i dalje, znaš, ono, tvoj senzibilitet za melodije, tvoj senzibilitet za tekstove i glazbu i dinamiku i sve ostalo, tako da mislim da neće to biti toliki problem. Da. S druge strane, mislim da će ti to jako dobro igrat, pogotovo u kombinaciji sa kolegama iz benda na kompetitivnost. Jer ti kad dođeš na festival, ti želiš biti najbolji izvođač na tom festivalu. Da. Imaš ono, jednu pjesmu koja mora razoriti, onda moraš držati konstantu kroz cijeli nastup, tako mislim da će to ići u tom smislu, da će Toga ti me biti dobro i strah. poticajno. Toga da strah me isto tehničkog aspekta. Na primjer, Pa šta, znaš ono, mi sad tu imamo zbog takve različitosti, mi imamo različite neke ludosti. Mislim, ja ne znam koliko je to ludo ili ne, jer nisam imao takvog iskustva, niti sam čuo da tako neko radi, ali vjerojatno radi, nismo posebni u ničemu, Kako ne? tako ni u ovome. Ali Kako tipa, ne? znaš ono, u pjesmi doslovno lik svira bubanj i onda zadnji refren ima elektronički kick, onda on ne udara nego dolazi kick. Da li će tu sad zvučat, jo šta je sad se ovo desilo publici? Kužiš, to je ono dosta zeznuto, a niko od nas nema iskustva. Kupili smo sada rek, neki wireless in-ear, to sastavljam ono, strah me da će nešto crknut, znaš ono, toliko strahova. točno zna. I Točno onda je znam. ono, baš je napeto, ali nešto zbog toga odustat, samo je ono, Da ne. ali je ono, kažem ti, više zbog toga ne spavam nego zbog Eurosonga. Eurosong je ono, Šta je tebi Eurosong? pa baš me nekako pričao sad s Elizabetom dok smo dolazili ovdje. Pozdrav Elizabeta. Mjau. Čudno mi je, nekako kad sam prije nego što su ljudi plesali, prije nego što sam počeo izlaziti sada u grad i svi su oduševljeni, svi navijaju, svi ono, bilo je lakše izgubit, kužiš jer sam sam, znaš ono, izgubit. I onda isto, meni je u glavi, meni cilj nije, moj krajnji cilj od ovog Eurosonga je sagraditi karijeru nakon ovoga, iskoristiti samo taj platformu i to je ono što želim. Sada već osjećam neku, pa ne znam, odgovornost mi je kriva riječ, ali osjećaj je najbliže, ajmo reći, odgovornosti svim mojim ljudima koji toliko navijaju, briju, i oduševljeni su s time i sretni su i onda ih želim učiniti ponosnima. Možeš ti reći, boli me briga, super što navijate, ali meni nije, kao, stalo mi je da oni budu sretni, želim uveseliti ljude i onda sad je već nešto. I onda to je Eurosong za mene, bitka između mojih interesa i interesa onoga što ja želim napraviti za druge i što želim napraviti za sebe, pod navodnicima. Kad kažem za sebe, opet je to ne nešto sebično, nego kao, želim da mi to postane livelihood. Ne želim živjeti u vili, imati Mercedesa, nego želim platiti račune. Da, i raditi još više glazbe od tih novaca koji zaradio da možeš dalje. Lakše je izgubiti kad ljudi ne navijaju za tebe. Puno lakše. Pa je to sada... Iako ako ljude ne navijaju za tebe, možda ti je baš tu kompetitivnost najjača jer baš im hoćeš pokazati. Kao vi mislite da ja ne znam i da ne mogu, sad ćemo vidjeti. Ali ima i s druge strane, ja jesam jako kompetitivan, pa je meni sada nekako kad si sam i kad radiš sam, opet nisi sam, nekako znaš ostati uplašen, a sad mi je ovo dodalni vjetar u leđu, sam mi sad šije to. To mi je sad kad znam da je nacija iza mene i da stoji, da su ponosni već na ovo do sada, sad mi je sad sam počeo ove likove na Eurosongu gledati, sad ćete vidjeti. Tako je. Ništa neprijateljski, ali zdrava kompetitivnost, barem ja se nadam da je zdrava. Sigurno da je zdrava. Na ovolikom stage-u ti mora toga biti, ja mislim. Mislim da bi bilo glupo od tebe da to gledaš kao ajmo to odraditi i doviđenja, nego ajmo, znaš, svi stoje za tebe, to je 4 milijuna ljudi koji će svi hajpati, vikat, bravo, bravo, bravo. Mislim, to nije mala stvar. Mi to nismo imali, recimo, od ne znam nija, od 2000-te, 2001. možda. A i tad je to sve bilo podijeljeno. Znači, to je 25 godina skoro
da mi nismo imali nekoga iza kojeg stvarno svi stoje, stvarno želimo da uspije, stvarno je to, drago će nam biti, znači nam to nešto, razumiješ? Da. Mislim da je to dobro. A što se tiče tvoje ekipe, ja te molim da konačno opjevamo neopjevanog heroja tvoje ekipe, tvoju završnicu Jelisavetu, please. Da. Koliko ti to znači u ovom cijelom procesu? Pa da nema nje, doslovno ne bi bilo lazanje, ali to kad kažem doslovno, ja mislim doslovno. Ja sjećam, mi smo se vozili u Antenalu, vozili smo se Antenalom, to ti je prema Poreču, i ona je rekla, ja sam nešto kukao cijelo vrijeme. To je taj period sam kukao nešto kao smislu, sad tu sam trebam pisati pjesme, pa sad prije godinu i 2 mjeseca. Holy shit. Baby Lazanja sad slavi rođendan u 4. mjesecu. Sretan rođendan. Hvala. Koji je datum? Nemam pojma, Ne trebam naći, ali nemam na kompjuteru kad sam pokrenuo prvi projekt. Koji je bio prvi projekt? Biggie Boom. Tada bi mogao. Volim da nađi, to će biti top. I uglavnom cijelo vrijeme sam kukao, znaš šta, ja bi nešto svoje, sad mi je malo dosadilo pisati samo za druge, sad hoće ovo, hoće ono, ima sluša, da, kužim, tako sluša danima. Dok s jednom nismo vozili, bila je ono, pa napravi više, šta znaš ono kao, šta sereš, šta kukaš. I ja sam bio, pa dobro, sad ću napraviti, znaš ono malo ufenđen, ali kao sad ću ja to napraviti. I napravio sam, tako da eto, od samog početka gdje je njena ajde, znaš ono, tako da eto, to je. Onda do vizuala, do toga gdje Elizabeta je... Šta je ona sve napravila? Ona je napravila za Rim Tim Tagidim, IG Boy i Don't Hate Yourself but Don't Love Yourself Too Much. Radit će budući spotove, napravila je sve službene i neslužbene slike, lazanje. Onda pjesma, rijetko ko je prošla da se njoj nije svidjela. Ona je meni gatekeeper, onako, vjerujem njenom ukusu. I onda ako ona kaže i zna dosta ukazat na greške, meni nije zato što sluša... Na primjer? Je li ukazala i na kakvu grešku Rim Tim Tag ili nešto slično? Ne, kada kaže da je pjesma... Tu Taj vrhovno. Ne, nego kada ti kaže da joj se sviđa, ne kaže zašto sviđa, samo da se nešto ono kule. A kada kaže meni ova nije baš ili podsjeća me na ili ne znam, znaš ono, i onda ja budem, možda imam pravo sad, da li ona pametan i promišljen gatekeeper ili ja toliko volim i zaluđen sam s njom da ono, znaš ono šta god ona kaže da joj vjerujem. Ali eto, ima i toga di ona gatekeeper šta će proći na album, par stvari joj se nije svilo tipo to se nije svidjelo. Nije rekla da je bez veze, samo je bila ono, okej mi je kao. Ali meni je bilo odlična stvar, tako da nije uvijek ono kao... Kako je sad? Pa, nemam pojma, nisam je pitao. Mislim da je puno bolje zašto je par mjeseci nakon, sam ja to slušao u autu, ona je to danima pjevušila, tako da ušla je u glavu. To je mjerilo, realno, ako imaš nešto izbaciti iz glave, to ti je to. Ali mislim da njoj to nije okej, zašto to samo nije stil njene glazbe što ona sluša, ona ti sluša ono... Šta ona sluša, to ste mi se pitali. Pa pretežito ono, Rammstein, Sabaton, Powerwolf i 21 Pilots. Pretežno to. Da. Ko što je rekao ovaj lik jedan iz Dirty Projectorsa kad su ga pitali na intervju koji ste bili glavni utjecaj na albumu i to, i on kaže Bob Dylan, Lil Wayne, takve stvari. Ali on je to ozbiljno mislio što je još jače. Tako da ona je, mislim ja ne znam koliko su, mislim da oni fanovi koji su full zabrijali za Eurosong ili specifično za lazanju, mislim da znaju utjecaj Elizabete jer sam ga bez ikakvog srama ono govorio i to. Čega ćeš se tu sramiti? Pa da, pa mislim... Zašto si uopće to spomenuo? Pa ne, nego kužiš, znaš, ono nije da ju skrivam ili nešto, a mislim da svakako bi ona bila više opjevana jer nju ti je milion novina zvalo za naslovnice, za intervju, ona sve to odbija jer je to ono, ne voli tu pažnju i to i nikad ne prihvaća ništa, tako da bi ona možda i bila opjevana da koji put da izjavu ono ili nešto, ali neće jednostavno sad, nije to... Kreditirana je pustu da ti non stop govoriš o tome, to skroz. Je li pristala nama dati izjavu danas? Šta je rekla? Nemam pojma ni sad, uhvatio je taj tlak ono kad je počelo biti slabo, ali mislim da će na kraju dati.
A mislim da će. Dobro, nagovorit ćemo. Da, mislim da hoće. Znaš šta sam ti htio reći? Imate neka glupa poslovica koju sam čuo neki dan koja kaže budi ono što jesi, da ne bi bio ono što nisi. I razmišljam o tome koliko je to zapravo u skladu s ovim svime šta ti radiš i šta sam ti ja u biti govorio puno puta. Sjećaš se onog članka gdje sam ti ja govorio da trebaš dignut hype nakon ove sad faze gdje smo svi već, ok, prihvatili smo da si dobar, sad moraš biti još bolji, još jači i tako dalje. Reci mi, jesi li ti prihvatio ovo sad što smo pričali već da si postao sad senzacija i sve ostalo, jesi li ti prihvatio da si ti senzacija? Jesi li ti sad ok u tom kontekstu sebe gledat na taj način i to? I je li prihvaćaš to da trebaš biti senzacija na taj način ako me kužiš, inače ćeš glumiti da si nešto što objektivno nisi? Ili? Ali ja sam senzacija drugima, ja sebi nisam senzacija. Dobro. Kužiš, drugi od mene stvaraju senzaciju, drugi od mene gledaju kao senzaciju. Ja sam samom sebi just a dude, koji se našao u nekoj neobičnoj situaciji. Sada mora naučiti plivat u tom moru i svojim... Znaš šta je meni najbolje? Što je moj otac rekao, ne znam da si vidio intervju, kako je meni to bilo, kako ja njega volim. Znači, upoznao sam ga danas. A da, bravo. I rekao mi je, to ti moram odmah reći, rekao mi je da nema nikakvih problema s tim dok ga zove Draško. Aha, okej, aha. Tako da sam mi tu lagao, nešto tu nije bilo Ne, nisam te lagao, nego on u Lici kad je bio, to ti možemo privatno reći, to ovako neću javno, imao je problema da ga zovu Draško. Aha, okej. Ispričaš me da to privat, daj sjeti. Uglavnom, kad je on rekao, Marko je izrastao u kulturnog momka, ali nemojte pretjerivati. Da, nemojte ga previše hvaliti, nemojte pretjerivati, niko nije savršen. Meni je to mi je ono, u toj rečenici takav osjećaj, da, nemojte kužiš, mislim, to je sve, ne znam šta da više dodam, tako da u biti to je to, di ljudi rade od mene senzaciju što je ok, neka rade, ali ja se ne želim ponašati kao senzacija, ne želim prihvatiti da sam senzacija. Šta to znači, ponašati se kao senzacija, šta je to? Sebi u glavi biti senzacija ili možda sebi u glavi ponašati se u tom nekom okvirima šta oni očekuju tebe. Znaš šta mi je najdraže? Kada dođu djeca i kažu mami, to se dogodilo milijon puta, ali on je normalan. Meni je to najjače, kužiš. Jer možda kad upoznaju prije, kad su upoznali ili imali su neka očekivanja ili nešto da ću ja sad doći, ne znam šta napraviti, ne znam šta je djeci u glavi. Ili prije, djeca iz obitelji koji su me znali prije, totalno je zainteresirani, oni su isto to, dolazili su mama i tata mi rekli, kako on je samo Marko, kao. Znaš, i to je meni cool, to je ono što želim ostati u glavi, a ne želim sam biti senzacija i ponašati se u tim nekim okvirima. Ne znam, kad ja zamišljam Kim Kardashian, ja ne vjerujem, šta znam, ona je senzacija, ne znam, pala mi je sad na pamet, smo sad pričali o njoj. Poznate, dobro, da, jedna od najpoznatijih žena na svijetu. Da. Ja ne mogu za nju namisliti da je just a girl, znaš ili da je samo žena. Ne znam zašto, ne znam, meni je... Misliš da je ona postala toliki brend koji mora biti svjestan toga da je brend 24 sata dnevno, da je ona se poistovjetila sa svojim brendom možda? Ja ne želim izgubiti doticaj sa realnošću, ne želim biti jedan od onih tipova ljudi koji postanu nešto i onda si umisle da su posebni, da su po ičemu posebni od drugačijih, da su... Znaš, na bilo koji način zaslužili ovo ili... Ne znam, kužiš, ne želim si dati... Iako si zaslužio. Pa dobro, ali tu ima i sigurno puno sreće, kužiš. Radio sam, puno sam radio da postignem neke rezultate, ali ovdje ima toliko puno sreće. Ima puno utjecaja drugih roditelja. Meni starci nisu, dok sam navršio 18, rekli aj marš iz kuće, nađi si posao, šta me briga, znači, nego su bili supportive sa mojim odlukama, tako da moja okolina mi je dopuštala da se ja nastavim intenzivno baviti s ovime čime se bavim. To je onaj džir. Pa i uvijek me samo strah da se ne umislim, to mi je najgore, kako me strah da si ne... To me strah, toga najviše strahujem, ajmo reći, od svega ovoga u nekoj široj slici, da ne postanem asshole, da si, znaš, Jeliko misli da si asshole sad? Jedan period, ja sam sada kakav jesam, kako me ljudi doživljavaju i kako se ja želim promijeniti.
Ja sam ti u Umaku bio znao ko onaj bahati. Dobro. Ja sam ti bio najgori lik ikad. Je li? Ono, da, to je, nikad nisam pričao o tome. Dobro. Zašto? Šta, mislim, nije mi se pojavila prilika, ništa tamo nije bilo i to je ono, to je opet onaj klinački ego. Čekaj, pričamo o kojem vremenu, koliko si mu Tamo godina nekad sam krenuo u srednju pa do faksa, nakon što sam završio prvi faks, znači ono period između, ne znam, 15 do 24, 20, da, 20 nešto, nije ni 4 bilo, nije bilo 4. Dobro. Ne, tipo 21, 2. Bio si mladi bahat. Da, i sve svoje nesigurnosti sam skrivao iza bahatosti, iza ono, znaš ovo, ono. To ti je ko ja. I onda su ljudi počeli doslovno po Umagu pričati, onda upoznaju me, onda pa brate, pa ti si kao u biti okej, znaš, kad skinem tu masku bahatosti. Zašto si imao tu masku? A ne znam, to je onako, ja mislim da je to sve krenulo kako sam bio mlađi, bio sam mlađi, upao sam u starije društvo i onda jedino bio sam nesiguran među njima, znaš, oni su već pušili, cugali, znaš, bili su stari, jednostavno se osjećaš malen pred njim, još znaš da si mlađi. Da. I onda kad si njih je nasmijavalo jako moje bahate fore, kako sam ja došao nekom starijem i rekao, znaš, ono, znaš, isprovocirao. Znači vidio sam da to prolazi. Da, i onda sam jednostavno uzeo tu ulogu, a nikad nisam bio taj lik, nego sam samo jel. I uglavnom ne sviđa mi se taj period života, šta sam radio, ko sam bio i to i ne želim da se to ponovi, a ja sam netko koji je povodljiv i koji može... Jesi? Da, ja mislim da meni lako može doći do toga da se bahatim, barem ja tako mislim, ali nekad, znaš, ono, nekad možda Elizabeta misli da nije tako, znaš, ono, nekad ne znaš samog sebe. Je li bilo neki primjera gdje ti misliš jedno, a ona drugo u smislu tu? Ja sam recimo to jučer, ne što se tiče bahaćenja ne, ali tipo ja sam za sebe mislio da sam jako loš pregovarač, da sam skroz popustljiv, da ovo, da ono. I jučer sam saznao od nekoga da mene smatraju opasnim pregovaračem. Da, ne znam, ne može mi doći riječ. Ja sam to pričali za Beti, ona kao, pa jesi, kao, na primjer to, nisam sebe doživljavao tako, mislim, nisam sad opasan nego kao, mislio sam da sam baš šonja što se tiče, znaš, ono, da me bilo ko može ovaliti šta god hoće. Pa da, ali ako imaš neke temelje zdrave, ono, cijeniš sebe. Mislim, na kraju krajeva ti si sad došao do ovoga svega tako što se radi oko majmunije. Ti si baš radio, ono, Bože sačuvaj, godinama i godinama. I sad kad dođeš do ovoga, ti si svjestan da kad ti neko dođe i kaže ti, ej, bili ti ovo, ono, ali sam radio zadnjih 10 godina, tako da to nije sad mene, evo napravio sam sad jednu pjesmicu pa došao tu, nego, znaš, ovo je ozbiljna priča. Da, baš to, mislim i to. I imam samo neke stajališta koje ne želim da se poljuljaju. Na primjer? Pa ne znam, samo tipo ono od sitnica di se neko miješa u rad mog tima, na primjer za Eurosong. I onda na kraju se moj tim, znaš, ono, uplaši ili nešto kao, jer dolazi neko s autoritetom i onda ja moram uskočiti na nešto mijenja, znaš, ono, ne moj... Možete se upletat zdravim, ali niko neće uvjetovat. I ako neko s kostimima dođe s novim prijedlogom, sve ide ako moja kostimografinja to odobri. Ako ona ne odobri, nemamo šta pričat, kužiš, ona je šefica u kostimografiji, ne možeš sad tu, nema. Postoji hijerarhija. I onda mi je, ako padnemo, pali smo skupa, pali smo jer smo mi donijeli tu odluku. Zamisli, ja bi se pojeo da se okrenuli popuštat nekom i da smo pali, pa ja bi, ovako ako roknemo, znam da ćemo roknuti sami, roknuli smo sami jer smo bili govno. To mi je bitno, te stvari, pa tu znam biti oštar i znam biti overprotective u svom timu. Ne dam da ih iko dira, da im se iko nameće i slično. Jel se dogodilo nešto tome slično pa da si morao baš burno reagirati, ajmo reći? Više puta. Više puta. I? Pa ništa, samo sam burno reagirao i na kraju dobio po tome što je naš tim na kraju hoće. Nema, ništa se nije dogodilo da nam se iko uple u posao. Sve od prvog do zadnjeg stvari koje smo radili smo skupa, od prvog do zadnjeg koraka, koreografije, do odijela, do sve smo mi. Tako da ako vam se išta ne sviđa, slobodno nas krivite. Tako je kako je. I ne trebate kriviti nikoga, nego samo nas. Tako da sve smo sami. To je bilo bitno. Da. Jako mi se sviđa taj stav u vezi svojih ljudi i svojih stavova, zato što mislim da je
moram napraviti digresiju malo na ovu našu glazbu, jadnu domaću. Mislim da ljudi imaju ogromne probleme s tim što, na primjer, imaš nekog vrhunskog pjevača, vrhunskog tekstopisca, autora, ne znam ni ja kako, koji kad uđe u mašinu domaće industrije kaže aha, trebao bi ja malo smiriti ovaj dio, malo ovaj dio pojačati, malo, nemoj, napravi to šta, budi to šta jesi, Da. inače ćeš biti ono što nisi, onda to šta nisi, kako ćeš to braniti? Sad to jesi. Možeš samo, da, sad to jesi, doslovno. Jer onda jedino šta ćeš moći reći, aha, pa oni su mi rekli. Da. Da li ti si onda glup, nije do drugih ljudi. I na šta sam isto vidio, to bi dao savjet možda budućim muzičarima na Dori. Mene tako zanima Dora sljedeće godine. Ja čekam, ne znam, samo me zanima. I mene isto. Dao bi savjet to muzičarima koji će doći tamo, pogotovo nekim koji su neiskusni, ali ovi koji su iskusni, realno, ja mislim da ovaj savjet ću vam bez lažne skromnosti dati. Vidio sam prečesto puta da muzičari, pjevači, interpretatori, glazbenici, whatever, se miješaju u posao u svom timu, frizerki, kostimografu, koreografu, a realno nemaju iskustva. Kužiš. Imaš viziju, raspravi viziju, ali moraš vjerovat svom timu, brate mili, šta ću se ja sad ići petlja svojoj kostimografkinji u posao? Ja joj kažem, ja bi ovo ovako, ona kaže, dobro, ali možda ovako zato što ovo tvoje bla 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 bla. Okej. Kapiš, znači moraš vjerovat im da znaju to što rade. To je meni. I vidio sam prečesto puta, onda se izgube i onda tim ne želi raditi. Bubam, frizura, ako frizeru ideš nešto govorit, će ti ispast ništa jer on je htio svoju, ti si svoje htio i samo ste se navukli bez veze i sve je polovično. Kompromis koji ne želiš niti ni on. Točno to. Pusti vjeruj. Vjerujem, ja mislim da će svako iz mog tima potvrditi, na to sam ekstra ponosan. Nikome se nisam miješao u posao, nikome. Oni su rekli to tako, ja sam rekao ok, jel može ovako nekad, ali nikad ništa. Ja mislim da to čiste duše mogu reći i da sam uvijek stajao za njih. Ja bi to sve to, ako nađeš nekog, pusti da radi svoj posao, vjeruj, vjeruj. Ja mislim da postoji baš neki nivo inteligencije koji je malo viši od ovog prosječnog nekakvog, možda je to čak oblik inteligencije, nemam pojma, čovjeka koji dođe do te točke da može za nešto reći ne znam. Jesi primijetio da kad si udba pričaš na neku temu da ti svi govore da. A nemoj pojma o čemu pričaš, nego znaš, je, samo nastavi. Keep it rolling, evo, kužiš. Ko da neki small talk pitaš, šta ti fali sad reći da ne znaš nešto, pa nisi jebote živio od 1500 godina da znaš apsolutno sve. Normalno da imaš polje interesa, tu si dobar, tu udaraj i to je to. Zašto te stid reći ne znam za nešto? Pa ti isto znaš koliko, krećeš se u glazbenim krugovima, znaš sam koliko ega tu ima, brate mili. I taj ego... Više ega nego para sigurno. Ja mislim da je taj ego toki ubojica tipog nečega ko što može biti album, nastup na Dori, Eurosongu, miješanje ega u svaku poru tog nastupa, albuma, whatever. To mi je ajmo spustiti ego, mislim to je vječita borba, nisam ja svetac, ja isto znam, ego mi zna zavrištat, ali spusti glavu što je najteže, znaš, ali to je meni, ja sam to vidio prvi puta, ako bi dao jedan savjet, to znam da će mi uvijek biti prvi savjet, samo to, vjerujte jedni drugima i ako si uzao nekoga ko zna nešto, pa brate mili, pusti ga da radi, naravno, ako ti još imat dredove na nastupu, on ti kaže ne, ajmo na čelo, kapiš, ali baš se nekad miješaju, baš mi je bilo wow, to mi je baš bilo čudno. Jel se dogodilo u zadnjih mjesec, dva da si se onako lupio po ušima u vezi nečega što si ti možda inzistirao, možda si mislio da je dobro, ali si ispostao ujebote, ovo što sam ja mislio je grozno. Pa ne, zašto od početka nisam baš inzistirao na nečemu, ali samo se vraćam na tipo svoj ego, di sam zadnjih mjesec dana, poludio na nekoga, realno taj neko je jedino što je napravio krivo i uvrijedio moj ego, a nije ništa napravio, ništa napravila. Tako da, ne nešto što sam ja napravio jer ja nisam puno, ali nisam ja tu puno radio, mislim kao jesam, ali kužiš šta ti hoću reći, ne znam kako da se izrazim. Delegirao si zadatke drugim ljudima pa to je upravljao si nekako i radio sam na način da sam puno radio na PR u smislu, dao intervjua, rješavao, išao na vježbe, vokalne i tako, to sam radio. Više nego sad da imam nešto za pogriješiti previše, ne možeš na vokalnim vježbama
A jeste išta, reci mi, bilo mi je zanimljivo kad si dao izjavu za vjeru, to mi je bilo mega zanimljivo zato što mislim da te, ja to gledam sad iz neke šire slike PR-a tvog i ne znam ni ja čega, i kontam da je Eurosong nekakva publika koja nije možda toliko orijentirana na tu konzervativnu stranu, ono, to say the least. Da, definitivno. Imao sam dojam ko da imaš sad hrpu nekakvih fanova, ne znam, koji su iz nekih LGBT skupina ili nemam pojma šta, LGBTQA+, kako već. Imao sam dojam ko da imaš puno tih fanova za koje ti sad svjesno riskiraš da ih odstraniš zahvaljujući nekom tom stavu i to mi je bilo tvrdo dosta. To mi je baš bilo, meni su ljudi govorili, evo Lazanja ti sad govori nešto da je vjernik, da ovo, da ono, ti nisi vjernik, kako ti sad gledaš na tu situaciju, vidiš da je ispod glupo, ono, a meni je tvrdo što ti kažeš, znaš, ono, ja tako mislim, doviđenja, otuđit ću neke fanove, ja svejedno tako mislim, znaš, neće ja sad prestane što misliti jer fanovi to i to, kužiš, to mi je super jer ide baš protiv nekih, ne znam, postulata šta bi trebao napraviti. Jer neko bi ti sigurno rekao, aj samo, znaš, smiri malo s tim dok ne prođe, idemo dalje. Pa šta misliš o tome? Ja sam govorio Kreši, svom PR-ovcu. Rekao sam mu, ja ću sad dati taj intervju, samo da znaš, ja lako moguće da ćemo da je ovo teško pucanje u nogu, ali ja ne mogu drugačije, znaš, ne mogu... Da, nema šanse. Znači, dobro si razmislio o tome i ajmo. Pa nisam ni previše razmišljao, znao sam da je to jedino šta je meni... Točno. Da, i da sam morao to predstaviti. I na bilo koji način, mene je bilo strah davati taj intervju, full. Kad je to izašlo, baš mi je bilo strah, ali znao sam da ako ga ne dam, neću moći spavati. Pitali su me, imao sam vremena i jedino zašto bi im rekao ne je zbog straha onoga šta će biti. I mogao sam sebi lagat, baš sam na trenutke skužio, ne, čekaj, lažeš sam sebi, znaš, bio sam ma sad sam zao, znaš, sad, ja sam skužio, ne, jedino zašto se povlačiš jer te strah, onda ne može te biti strah, moraš reći ono šta vjeruješ. I rekao sam, makar je bilo full scary, ali sad je kako je, šta znam. Poslije I toga? dalje je strah, ti dođeš, znaš, mi dođemo na pri-partije, jedemo svi skupa, večeramo i ja se križam prije jela, znaš, nije mi, mislim, ne vjerujem da će sad iko išta, znaš, ali kao, aha, okej, znaš, okej, on je tu. Tako da, šta ja znam, to je jedino moje uvjerenje koje ja mislim da je istinito i ne bi mogao spati da ga skrivam, da lažem, da se izvlačim. To mora biti to je ono što mi je u životu crno na bijelo. U smislu, život je puno puta siv i nije baš sve, jasno, ali ovo tu je jasno. Nemaš tu sada šta skrivati, izmišljati ili nemam pojma. To je tako kako je i to je to. A je li misliš sad, ovo što si rekao kad se križaš na Eurosongu ili ne znam nija na pre-partijima i to, zar ne misliš, moje recimo mišljenje koje se u pravilu pokaže krivim uvijek, ali što se tiče principa i načela nekakvih, ja mislim da bi ljevičari kao takvi morali prihvaćati različitosti pa i te. Jer ja imam dojam ko da i desničari i ljevičari su izuzetno isključivi. Znaš, ja prihvaćam različitosti, ali ovih 10 različitosti. Da. Šta misliš o tome? Pa mislim da ima doza istine u tome. Ne znam još kako ljudi su vani reagirali, da li jesu reagirali, da li će reagirati, da li neće, da li će im to biti kao najnormalnija stvar ili će ja biti otuđen i da je to, ne znam, uopće ne znam kako će reagirati. Če ponovi pitanje? Šta misliš o tome da su i ljevičari i desničari vrlo često isključivi? Zato me zanima jer ja sam se isto razmišljao da baš je to United by Music, Eurosong i onda bi trebali po strani na papiru bi sada Palestina i Izrael trebali skupa otpjevati pjesmu na Eurosongu i dokazati svima da su u krivu i ljubav, ali nije to baš tako. Nikad. To definitivno nije baš tako. Tako da ne znam kako će prihvatiti, ne znam, zanima me i da, mislim da postoji isto kao što katoličanstvo, gdje ti Isus kaže ljubi sve, svakoga, svog neprijatelja i onda ljudi izađe mali Nemo i onda Hrvati spodoba ili nešto kujiš. A s druge strane ima i njih kao da ne sve ljubav, sve volimo, ali ako vjeruješ u Isusa, fuck off. Da. Meni ti je cijela ta vjerska priča. Svi smo prljavi. Da. Svi smo ružni iznutra u nekoj mjeri sigurno. Ali ja mislim recimo da je
cijela ta vjerska priča da je u svojim temeljima, na stranu sad te alegorije, ne znam ni ja, je li postoji Isus, je li se digao iz mrtvih ili šta već, mislim da su ti osnovni postulati o ljubavi, ne znam čemu, što je na kraju krajeva sve iz svih svjetskih religija tu negdje. Znači ovo osnovne stvari funkcioniranja u društvu. Ja ću biti dobar prema tebi, budi ti dobar prema meni i sve okej. Nemamo nikakav problem. Mislim da je to nekako univerzalno. Da, jedino što sad, je je li razlika... tvoja interpretacija sad nekakva toga, naš, jesi li ti stavio neke mistične stvari u to ili nisi, ovo ono, dok god se ne koljemo oko nečega, ono, ajmo reći da smo svi u prosjeku okej. Što se tiče odnosa jedni prema drugima, kužiš. Na stranu sad petljanje države, crkve i sve ostalo, ali vjera kao takva, jel? Jedino što je razlika u katoličanstvu je to da ono kaže, ti sad rekao kao ti poštuješ mene, ja poštujem tebe, a u katoličanstvu ti uputstva, oni te ne poštuju, pljuju te, neprijatelj si dalje voli, poštuj, sagni glavu kad te gaze. To je jedina razlika kao, da. Ali da, razumiješ što hoćeš reći. Je, to bi bila savršena načela, onako, da budeš kulturološki katolik, ono. Kulturološki katolik, to je dobra rečenica. A šta sam htio reći, zanima me, evo, završit ćemo sad lagano jer em je mrak, em se ovi oblaci spremaju. Zanima me šta želiš kad završi ovo sve skupa, kad izađe sad album, znači ovo ćemo mi izdat kad ti budeš već na prvoj večeri Dore, ovo ide Dore Eurosonga, ovo idemo opet na Doru, iduće godine, Kolet 3. I kad bude 7.5. kad izađe tvoj nastup i to onda izbacujemo ovo, jer hoću da ljudi vide u žiži događanja kako izgleda tvoj onako miran dan prije toga svega. Ali me zanima kad izađe Eurosong, kako završi, da završi, nije bitno. Znaš i sam, kad izađe album, godina dana poslije. Znači sad će, ajmo reći, 4. mjesec 2025. Šta želiš da ljudi uzmu od tebe? U smislu šta želiš da ljudi vide i nauče od tebe i kako da te pamte u ovom razdoblju sad, jeli? Šta želiš da bude neki doživljaj tebe u ovim sad mjesecima? Pa ne znam kako želim da mene doživljavaju, ali želim da ako od mene mogu uzeti onu stvar. Mene je uvijek jako nanerviralo stav koji su muzičari oko mene često imali. Ne možeš ništa postići, za sve ti treba veza, sve je korumpirano i kužim jer je, ali postoji, oni su to koristili na način da opravdaju svoje lijenost, možda. Nerad, neuspjehe koji svi imamo i svi ćemo ih i dalje imati. Meni je samo bilo bi cool kad bi od mene uzeli, vidi, kao ipak se može na jedan ili na drugi način, nije bitno i tako da to bi volio ohrabriti. Van glazbe. Mislim, i to je u svačijem nekom poslu mogu ovo uzeti, ali šta hoćeš ovako možda karakterno, ne znam. Nisi o tome razmišljaš? Šta znam, ne razmišljam previše o tome, ne. Pa... Nemam pojma, ne znam, možda bi bio... Da sam bio okej lik. Volio bi da znaju da ono šta god bilo, ovi navijači, da znaju da sam dao sve od sebe jer jesam. Pa koji god da smo završili, to bi bilo cool da se sjete, a što se tiče karakterno, šta ja znam, mislim da bi bilo cool da... Pa evo, ne znam, čudno pitanje. Mislim, nije toliko čudno koliko ja nemam odgovor na to pitanje. Ono. To je čudno možda. Da, nemam pojma, ne znam. Da sam bio cool lik. Mogu ja odgovoriti umjesto tebe. Ja bih volio da ljudi znaju jednu stvar od tebi. Sad ću ispričati našu privatnu priču, ali ništa ludo. Kad smo mi bili na prvom razgovoru, sprijateljili smo se super, puštali smo pjesme jedan drugom, ovo ono, sve okej. Nakon toga smo imali još neka zbivanja čudesa i onda je došla Dora. I mi smo prije Dore dogovorili da ćemo imati razgovor jutro nakon Dore. Znači ono prvcati razgovor tvoj će biti s nama, jeli? I završava prva večer Dore, mi svi ajmo, dolazi onda na kraju finale. Ti pobjeđuješ, zasipaju te sa svih strana, ja Kreši šaljem neka tamo oko 8-9 nakon tvojeg nastupa, ja govorim, ma to je gotovo.
Znaš, nemamo mi tu šta. Sad smo samo gledali, hoće li se sad dogoditi neka ogromna sabotaža, ali ne. Na kraju se nije dogodila, sve super. Međutim, ja se sjećam da meni negdje oko, ne znam, Krešo mi se tad javio, mislim da smo mi ti poslali neku poruku, tad ne sjećam se šta je točno bilo dok su se sjedili u backstage-u. Međutim, otad muk. Znači, ja se točno sjećam da se ja sad sjedio, vi ste pobjedili, sad je to ogromna stvar, ja sam sve već dogovorio za jutro iza. Međutim, ja sad ne znam, nemam pojma, šta ja znam sad, hoćeš ti, ne znam, imat nekakvih obveza, čudesa, zvaćete, ne znam, RTL, HRT, Nova TV. I jesu. I jesu. Zvaćete svi ljudi u zemlji žele imati tvoj intervju i sad ću ja s tobom pričat prije svih njih, malo mi je to onako, okej. I ja se sjećam u 2 ujutro, ti si tad išao valjda spavat, šta je već bilo, i ti meni šalješ poruku, ej, kada se probudim ujutro, kad se ti točno mislio doći. I znači, meni je to bio točno moment onako koji želim da ljudi znaju. Jer je to bio trenutak u kojem ti pobjeđuješ na Dori, ideš na Eurosong, osvojio si rekordan broj glasova, glavna senzacija u zemlji, najtraženiji čovjek u zemlji u tih dan, 2 vjerojatno. I ti meni šalješ poruku kada se ja probudim, Josipe. Jer smo imali dogovor, jer smo rekli da ćemo, razumiješ? Thanks. I to mi je bio toliki onako moment gdje sam ovo sve šta govoriš o ekipi i to, kužiš, točno mi je jasno da stvarno stojiš iza toga na primjeru sebe. Razumiješ? I ovaj sad dogovor što smo imali, isto smo premještali, gledali kad ćemo, šta ćemo. Ajmo to odraditi, ajmo kad smo nešto rekli i kad je to pozitivno s obje strane, ajmo to napraviti, to je to. Uglavnom, to mi je bio moment koji bi eto baš volio da ljudi znaju, jer je meni to baš bio moment u kojem sam kontama, to je naš lik, idemo, nemaš tu šta. Da, nisam znao da ćeš, znaš da li se, fora kako je prišijete što, znaš, meni u glavi samo to bilo normalno, znaš, dogovorili smo se kao kad ćemo kao, nisam znao da je to nešto za cijenit, kao samo. Ali da, kužim kako... Ali trebaš cijeniti kaj je neko normalan, zar nije tako? Da, je. Mislim, to razmisli sam koliko je to na cijeni zapravo. Samo ja nisam gledao, znaš, tu tvoju stranu. Meni je samo bilo, imam s Josipom, nisam bio na mobitelu jer i onda samo, sutra s Josipom kako. Ja sam ti tada imao plan da ćemo mi doći, pa kad se probudiš, ako uspiješ, ako ne uspiješ, nikom ništa nećete ja sad gnjaviti ili ne znam šta Ali mislim, samo činja da ste meni posle meni bila, pa to mi reci, to je naš čovjek, razumiješ? Bilo bi fora da samo napisao fuck off. Da, ništa od toga ja Zbogom. I love it. Zbogom. Ništa, ajmo, idemo se kucnut, napraviti ovaj legendarni čin i doviđenja. Sad smočit noge, čekaj. Ajde, da i ja. Ne smiješ moj, preledeno je sada, ajde. Čin. Živio, mjao. Ajmo se sad spremiti. spremiti. Tu bi više džin uz ovo. Džin. Opala. Kako sam zagrio ovo sad fino. Jesi živ, a? Rekao, zagrio sam guzicu. Ja isto, evo. Skroz okej zapravo. Opa! Isuse! Ajme, ja nemam nijedne druge čarape. Šta? Nemam nijedne druge čarape. Da ću ti ja. Hoćeš, aj fali. Kad budemo išli, kad me budeš vozio jer me ti voziš. Može. Ću uzeti od doma. Do gradića. A? Idemo do gradića, odnosno do, kako se zove ona? Lovre, kako se zove ovo, di idemo? Šta, Lovrečica? Lovrečica, bravo. Užas! Još šta lijepo, vidi ovo evo. Top. Ti ovo cijelo vrijeme gledaš, a ništa mi ne govoriš. Ne, baš. Vidi kako je dobro. Top. Ne, ovo je full lijepo, ovaj Zambratija tu, di jest sad full dobra naselja. I love it. Za mi sada zvuk nije radio, mislim, Jel zvuk radio? Eto, riješeno. Kako ti nisi uzeo druge čarape? A? Kako nisi uzeo druge čarape? Pa nemam pojma, nisam razmišljao o to.